Hari tabik bahasa ngagai semua bala kita ti seruran begulai ngau kami ba Aiban. Dipancar terus ari studio B RTM Kuching, Aiban lemai sarito hari 2 3 bulan 5 begulai ngau aku Vanessa Mering. Kita ngepun ke Aiban engau berita tu. Pengarami nerima pengabang Aidilfitri tuai pemegai menua Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud engau binia. Tok Puan Datuk Patinggi Ragat Kuritaib ti diatur ba Palan Convention Borneo Kuching kemarin nitiah ke prosedur operasi standard SOP. Pengerami itu diatur dalam 2 renggat ianya keterubah hari pukul 11 pagi ngagai 1 tengah hari serta pukul 2 ngagai 4.30 ngali hari di Guluk Mayuh Pengabang Ari Negeri Besai Kuching Po. Sekedar hari pemesai ke bisik ngabang ianya Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng enggau bini Puan Sri Datuk Amar Jumaani Tun Tuan Kubujang. Bisik ngabang ianya sapit Premier Datuk Amar Douglas Ugambas, Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan, enggau Datuk Sri Dr. Sim Hui Kian, Sekretari Perintah Menua Sarawak, Datuk Ahmad Jaul Samyon serta Menteri Enggau Sapit Menteri Kebukai. Menteri Besar Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob ngangau ke semua keluarga Malaysia datai ngabang bak pengerami nerima pengabang Hari Raya Aidilfitri hari Minggu tu. Bak posting laman Facebook ya, Menteri Besar madahkah pengerami nerima pengabang dekat diatur bak laman Sari Kompleks Seri Perdana Putrajaya berlabuh pukul 10 pagi ngagi 4 ngali hari. Ia mai semua rakyat Malaysia belak bergumpul ngintu Aidilfitri nya di ruang bilik besar keluarga Malaysia. Dulu agi harinya, upis Menteri Besar madahkah semua orang ke dekat datai patut nitiah ke prosedur operasi standard pemaduk baru, rembayu renggat ngalih ngagai endemik serta diperansang berkenak ke sengkabung hidung ngau mulut, kelimpahnya gatakah penyawah ari pangan diri. Posting tu megak bisik nyempulang ke poster garis lalau pakaian ke dikena enggau penerang bekaul servis bas ke dikena ngagai palan ngatur pengerami itu. Pakaian ti dikemendar dikena ianya baju ti bisik lengan, tancut panjai, skirt ngelui ari patung ke baruh serta ngena kasut. Pakaian ti endak dikemendar ianya tancut pandak baruh hari patung, skirt pandak atas ari patung, baju nada lengan, jenas cari enggau selipar. Enti endak nitiah ke atur diletaknya dia sida endak dikemendar tamak ngagai kompleks Seri Perdana. Penerang kesiliak berkawal perkara tu oleh dipedak bak portal enggau media sosial upis Menteri Besar. Perintah Menua Sarawak dekat Mantai ke Sitik Langgur ubah rang undang-undang RUU berkawal hak tanah menua rambau Aum Dewan Kaunsil Negeri Dun ke diatur berlabuh 17 hari bulan 5 tu. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng madah RUU tu megak udah dipersetujukan Raban Kabinet Menua ngambil ke dibantai Maya Aum Dun tu. Dan ketika ini saya belum lagi dapat mengumumkan. Pada dasarnya pihak Kabinet telah bersetuju untuk dibawa kepada Dewan Undangan Negeri dan ini akan memantapkan lagi hak kita dari beberapa sudut. Dan biarlah kita tengoklah apabila DUN bersidang nanti. Ia maksud ke jakut tu ngagai pengarang berita rambau pengerami nerima pengabang Hari Raya Aidilfitri 2022 Premier Sarawak di Kuching. Ngenang pengerami Aidilfitri, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari madahkah pengerami ke sekali tu cukup merik pengaga laban oleh berkongsi ke pengerami serta bergulai enggau rakyat. Kuya rakyat ke bisi datai megak cukup gagah udah bekau 2 tahun nada ngintu pengerami nerima pengabang ketegal pandemik COVID-19. Berbanggaunya urung pukul 8 pagi, Mensia Mayuh udah berlabuh datai ngabang ngagai pengerami nerima pengabang Premier Sarawak. Lebih 3,000 ikut pengabang datai bak pengerami tik diatur bak hari kedua Syawal Sarituk. Kalai sidak ke datai tu ukai seminak Raban Bangsa ke Diaudi Negeri Besar Kuching, tang megak sidak ke datai luar hari Kuching. Penatai pengabang diambat Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Ngau Binia Puan Sri Datuk Amar Jumaani Tun Tuan Kubujang. Bak pengabang ke datai tebal lagi sidak madah ke diri cukup gagiat hati laban oleh datai serta bertemu betungak mua Ngau Premier Sarawak. Duin Kuni Hari Kampung Pengkalan Kuab Kota Semerahan madah pengudah 2 tahun nada ngintu pengerami Hari Raya ke tahun tu Syawal cukup besar reti laban oleh bergulai Ngau diri sebilik ngabang ngagai pengerami nerima pengabang Premier Sarawak. Ialah demi kesayangan kita dengan Ketua Menteri Negeri Sarawak, walaupun jauh kami tetap datang merami dengan rumah terbuka.
Ketua Menteri Sarawak. Mayuh Pupu Raban Bangsa bisik datai bak pengeram itu. Sebab tahun ni memang istimewa lah. Apa yang istimewa tu, boleh tak uraikan sikit? Ya, lama sudah tidak keluar sebab PKP, pandemik. So, enjoy lah. Kali ini kali pertama untuk Joy itu. Dan saya berharap semua kawan-kawan bangsa Melayu Hari Raya Aidilfitri. Memang sangat gembira lah sebab dapat tengok semua. Bisik datai ngabang ianya Tuai Pemegai Menua Tun Pehin Seri Abdul Taib Mahmud Enggau Bini, Tuh Puan Datuk Patinggi Ragat Kurdi Taib serta Bala Menteri Enggau Sapit Menteri Kabinet Menua Sarawak. Nentuka dirimpu enggau dirik sebilik semampai gerai serta mengkang nitiah ke prosedur operasi standard. Tajapan bisik sekedar perkara udah ditenduk ke perintah lebuh ngintu pengerami Hari Raya Aidilfitri. Nyak munyi penemu tik dipansut ke Kepala Pemesai Eksekutif IANA Corporation Sendirian Berhad, Muhammad Hafiz Rohani dikena nentukan adai sebarang kes kendak manah nyadi rambau ngintu pengeram itu udah bekau 2 tahun hari raya nadai diintu ketegal penyakit COVID-19. Muhammad Hafiz megak nesau Raban Bangsa terus ngabang ngagai pangan diri tang sidak patut nyaga SOP bakal nyaga takah penyawah hari pangan diri. Teruskan amalan kunjung mengunjungi sesama saudara kita, rakan taulan, sahabat handai. Namun dalam pada masa yang sama, pastikan kita terus menjaga SOP, kita terus menjaga penjarakan sosial dan pastikan kita sihat sahaja, barulah kita melawati ataupun menziarahi sanak saudara kita. Ia maksud ke jakut tu rambau pengerami Hari Raya Aidilfitri di Miri. Berbak enggaunya abas sekedar gaya tik diperhati ke RTM ngayan ke nadai tentu mayuh mensia bertengah ke Jalai Alun, kelimpah Raban Bangsa di Miri ngena awak ke misi Panjai, berserimbai enggau Hari Raya ngelantang ke hati bergulai enggau diri sebilik bak pantai luar Esplanade Miri. Untung besar hasil pengawak Mai Insaf belalai sekedar hari kebuah pengawak salahnya agi terus nyadi. Tajapan pihak berkuasa ndak kalak ngetu munas ke penyalahnya. Kop Pemesai Pemerintah Batalion 4 Pasukan Gerakan ARM PGA Superintendent Rizal Muhammad, pengawak sindiket Mai barang belalai nambah kenyau 2 tahun ke udah. Tajapan menua Malaysia nerit ke atur mindah bertagang PKP ketegal pandemik COVID-19. Superintendent Rizal Muhammad madahka PGA mujur ngerampas 7,982 karton insap mayuh bangsa berharga RM1,430,251 dalam tahun 2020. Lalu nambah ngagai 115,526 karton insap mayuh bangsa di berharga RM25,985,425 dalam tahun sitik tu kemari. Dalam tempoh bulan 1 ngagai bulan 3 tahun tu 9,415 karton insap mayuh bangsa ke berharga RM1,833,133 dirampas, lalu 6 ekor orang ditangkap. Ko Superintendent Rizal mayuh cara enggau modus operandi dikena sindiket mai insap belalai tu dikena ngasuh pihak berkuasa saruk penemu serta nyeliah ke pengawaknya ditemu. Sindiket tu ndak takut laban sidak nemu untung hari pengawak tu besai laban ke bisik peminta hari mensia mayuh megak. Peminta ke insap seluduk mayuh laban rega insapnya ke murah, tingujung ke sindiket tu terus berambil uliah ngiga untung nyentuk ke perintah nanggung pengerugi berbilion-bilion ringgit nintiang tahun. Berduduk harinya atur nyaga betiap pintu penama bakal penyangkai kapal besar patut diterit kagi ngena sawap hari mayuh bengkah agensi dikena nerit ke undang-undang. Ia megak merik sadang penemu mayuh agi sistem scanning dipasang bak penyangkai kapal dikena nukuk ke barang ke disimpan dalam kontena sebedau dibaik pansut kelimpah nambah ke pemayuh Raban penerit adat berjalai ke pengawak matau pengawak kesalah tu. Bisik 868,859 tau ke 24.5% anak mid ke berumur 5 ngagai 11 tahun di Malaysia sudah divaksin penuh baruh program bertucuk vaksin bangsa anak mid PIC Kids nakak kemari. Nitiah ke website COVID Now 1,536,766 tau ke 43.3% anak mid bak umurnya megak udah nerima pengambilan nadai sitik tucuk vaksin.
Banembiak ke berumur 12 ngagai 17 tahun 2,894,533 tau ke 93% udah divaksin penuh, lalu 2,992,178 tau ke 96.1% udah ditucuk pengambil nadai sitik tucuk vaksin. 16,035,520 tau ke 68.2% orang besar tuai udah bertucuk vaksin penyungkak, lalu 22,967,185 tau ke 97.6% udah nerima 2 tucuk vaksin serta 23,243,448 tau ke 98.8% udah bertucuk pengambil nadai sitik tucuk vaksin. 12,380 dos vaksin COVID-19 nintiang hari udah diberi kemarik ke alai 1,847 tucuk keterubah, 10,015 tucuk kedua, enggau tucuk penyungkak 518. Enggau tu pemayuh kesemua vaksin ke udah diberi baruh PICK ianya 70,325,128. Di Serian, sikut lelaki berbadi nyawa pengudah kena lamun bak penusah rumah runtuh ke Tegal ditinggang sebatang pun kayu. Palan operasi bomba Sarawak Madahka, penusah tu nyadi bak sebuah rumah kuartus lama bak Jalan Ilmu Lorong 1 Serian. Bomba nerima kangau ngenyit senentang kes tu urung pukul 11.52 pagi tadi, lalu nganjung 6 ikut raban ari balai bomba ngau nyelamat Serian ngesah penusahnya. Raban bomba tidatai bandurnya Madahka, sebuah kuartus lama ke udah jahit serta puang ditinggang pun kayu ara kena 30 hari bulan 4 tu tadi. Raban bomba di sub company Cahaya Mata Sarawak Berhad ngena 2 itik enjin berat mansut ke lelaki tu, ketegal pun kayunya tik kelalu besar serta ngebab kuartusnya. Bangkai lelaki tu udah diserah ngagai polis ngambil atur nangkan ketu oleh dipejalai. Beritanya tadi ngujung ke berita Aiban Kitai ke lemai tu. Kami hari Seksyen Berita Awal Semasa RTM Sarawak merik selamat Hari Raya Aidilfitri ngagai semua keluarga Malaysia. Engkau tu aku Vanessa Mering, madah ke diri, mupuk dulu.